अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाजरीन? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद उल फितर मुबारक। तो आज ईद का दिन है। पहले मैं वीडियो आप अपलोड कर चुका हूँ, उसके अंदर जाके देखें। हमने घर में ईद मनाई, अभी हम बाहर निकले हैं। इधर हम आ चुके हैं शॉपिंग मॉल कारफोर। बहुत खूबसूरत मार्केट है, इसके अंदर आपको दिखाएंगे कैसा माहौल है, कैसा मंजर है। अभी हम सड़क पे ऊपर खड़े हैं। इधर ये दानूब होम है। तो अभी हम आगे चलते हैं। जो नए दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। करते हैं मज़ेदार व्लॉग शुरू। तो क्या खूबसूरत सीन है, देख सकते हैं। जाते हैं इसके अंदर। फैसल अली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल जा खुल जा। ये हम अंदर आ चुके हैं। क्या माहौल है। इंटर हो रहे हैं मिस्टर मियां राशिद चौगत्ता साहब। हम अंदर आ चुके हैं। नीचे लिफ्ट के जरिए आए हैं। नीचे वीडियो नहीं बनाई, नीचे मैं टिकटॉक वीडियो बना रहा था। आप देख सकते हैं जैसा कि आपको क्या खूबसूरत माहौल है। ये इधर होटल है, देखिए आप उनकी बात करो। ये शॉप खाने पीने के लिए, बच्चों के लिए है। क्या खूबसूरत माहौल है। ये गेमें वगैरह टच करते हैं गेम। किस किस को गेम पसंद है ये देखें। इसके ऊपर बैठ के चलाते हैं। ये हैंडल वगैरह लगा हुआ। तो ये देखें, ये बहुत सी गेमें वगैरह पड़ी हैं। ये गेम है, ये पूरा बच्चों के लिए। आप पूरा देख सकते हैं। ये देखें बच्चों के लिए। ये देखें बच्चा गेम खेल रहा। और से देखें। और से देखें। आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं ये क्या खेल रहे हैं। इधर पाकिस्तानी खड़े हैं। पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं। ये गेम है। ये गेम देखें।
یہ گیمیں کھیل رہے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ نشانے بنا رہے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ، ماشاءاللہ خوبصورت۔ تو ہم ابھی آگے جاتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت جھولا پیڑا بنے ہوئے، کیا گیمیں وغیرہ ہیں، یہ سب بچوں کے لیے ہیں، یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ہیں۔ اور ابھی ہم آپ کو آگے کیا دکھاتے ہیں، ابھی آئیں، ابھی آگے جاتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا بچہ اس کے اندر کھیل رہا ہے۔ ہائے، ہاؤ آر یو؟ تو آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو ابھی ادھر بھی مقابلہ ہوگا، یہ بھی چلانے کے لیے، بچے اوپر بھی کھیل رہے ہیں۔ میری آواز کی مشکل آ رہی ہے شور کی وجہ سے۔ ہم ابھی آپ کو دکھاتے ہیں آگے، یہ دیکھتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے۔ یہ بھی کوئی گیم ہے۔ اس کی گیم چیک کرتے ہیں۔ تو ہم ابھی آپ کو دکھاتے ہیں مارکیٹ کے اندر درخت جس کے اوپر پھل لگا ہوا ہے۔ یہ دوسری بلڈنگ کے اوپر، دوسری فلور کے اوپر ہیں۔ تو یہ درخت ہے، مصنوعی درخت ہے، اس کے اندر یہ پانی وغیرہ ہے۔ کیا ماحول ہے، خوبصورت ماحول ہے۔ یا بلے تیرا بھول نہیں جانا رے۔ میں ہوں ویڈیو سٹارٹ کر لوں۔ یہ بچے کھیل رہے ہیں کشتیوں کے ساتھ، یہ دیکھیں۔ یہ بچے کھیل رہے ہیں، وہ لڑکی آگے چلتے ہیں، آگے آپ کو دکھاتے ہیں۔ امید ہے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہوگی۔ یہ گیمیں وغیرہ تو ناظرین ہماری کیسی لگ رہی ہے ویڈیو؟ یہ آپ درخت دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر پھل لگا ہوا ہے، اور میرے پیچھے ہیں بہت خوشگوار موڈ میں محمد عمران، میاں راشد چگتا، فیصل علی۔ کیا بات کر رہی تھی بچی؟ یہ آپ کو دکھاتے ہیں کشتی، یہ دیکھیں پانی کے اندر چلا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں۔ How are you? How are you? How are you? Fine? How are you?
حالك؟ كيف حالك؟ How are you? How are you? Fine? How are you? Fine. كيف حالك؟ كيف حالك؟ ابھی تقریباً ٹائم ہو چکا ہے 7:30 کا. ابھی رش بڑھ رہا ہے تو ابھی عوام الناس آ رہی ہے, قریب ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. ليش انت ما جوا؟ ہم آپ کو ڈھونڈتے ادھر آ نکلے ہیں. ناظرین ہم ادھر پسند کرنے لگے ہیں. KFC ہے, پسند کرتے ہیں, آرڈر کرتے ہیں. یہ میم تو کھڑی ہے, اس کو آرڈر بولتے ہیں. ہم ادھر سے تھوڑا آگے گھومتے ہیں پھر نکلتے ہیں. آ جائیں ہم آپ کو لاسٹ دکھا دیں جو باقی رہ بچہ کھچا مال ہے, آپ کو دکھاتے ہیں. تو آئیں, دیکھیں, انجوائے کریں, شیئر کریں. جو نئے دوست آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں. انشاءاللہ نئی اور اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں گی. اور جس دوست کو یہ گیم معلوم ہے یہ کھیل سکتا ہے. تو کیا خوبصورت سین ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کیا نظارہ آتا ہے. اوے بچو نکلتا پتہ نہیں کہ میں یہ ابھی گیم شروع ہونے لگی ہے. یہ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. ابھی میں نے سٹیک غائب کر دی ہے. ابھی ہاتھ سے موبائل پکڑا ہوا ہے. یہ گیم دیکھیں, یہ دیکھیں لڑکی کھیل رہی ہے. یہ زیادہ مصری آئے ہوئے ہیں, ترکش ہیں. آ جاؤ چلیے. ناظرین ابھی ہم آپ کو آئی فون دکھاتے ہیں. یہ آئی فون پڑا ہے, یہ 381 ریال کا پڑا ہے. اور یہ گولڈن میں ہے. یہ
देख सकते हैं ये 435 रियाल का है और वो आदमी इस्तेमाल कर रहा है। ये लैपटॉप पड़ा है, ये भी लैपटॉप। नाज़रीन, आपको कैसी लग रही है हमारी वीडियो? यदि अगर अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। नाज़रीन, हम अभी नीचे जा रहे हैं लिफ्ट के ज़रिए। तो आप देख सकते हैं हमारी बहुत अच्छी आज ईद उल फितर गुजरी, बहुत ही प्यारी ईद उल फितर गुजरी। ये साहब जल्दी में है। अभी इस वीडियो का हम एंड करते हैं। एक चीज़ आपको दिखा के एंड करते हैं। जो नए दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। और ये बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त से अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये इधर की, इसको आप क्या बोलते हैं, ये चाय वाला है। ये इसकी इधर की ये उमानी सकाफत है, देख सकते हैं। ये ऊँट है, ये खजूर है। तो ये थोड़ा इधर प्रॉब्लम चल रही है कुछ चीज़ की।